बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर हाज़िर होता हूँ। आज की वीडियो दोस्तों की फरमाइश पर अक्सर दोस्तों ने कई दिनों से, ख़ास करके रमज़ान के महीने में, एक ही बात पूछ रहे थे कि हकीम साहब, उठते बैठते, अगर नमाज़ पढ़ते हैं तब भी, अगर बैठे हुए उठते हैं या खड़े होते हैं तो बैठते हैं तो जोड़ों से कड़क कड़क करके पटाखे निकलते हैं, उसका कोई इलाज बता दें। तो मोहतरम नाज़रीन, आज आपके लिए बहुत ही प्यारा सा मौसम की मुनासबत के लिहाज से आपके लिए ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो आपको हर जगह पर मुयस्सर होगा और आप बआसानी इसको तैयार करके बना सकेंगे। सिर्फ़ 5 हफ्ते आपने इसको इस्तेमाल करना है। आपकी जोड़ों की जो कड़क कड़क करके, तड़ाक तड़ाक करके जो आवाज़ें आती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको कैल्शियम की कमी है, अक्सर मैंने देखा है कई दोस्तों को, उनके सीने पर, चेहरे पर या कमर पर भी, हाथों की इस जगह पर सफ़ेद सफ़ेद से निशानात बन जाते हैं, या कई ऐसे दोस्त देखे हैं उनके नाखून जो है बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, किसी के छोटे छोटे नाखूनों के अंदर सफ़ेद सफ़ेद से निशान बन जाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको कैल्शियम की कमी है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मज़बूत हो जाएं, आप सोच रहे होंगे कि हड्डियां मज़बूत होने की, ना होने की, कमज़ोर हड्डियों की क्या निशानी है। अगर आप वज़न नहीं उठा सकते तो समझ लीजिए कि आपका जो हड्डियां कमज़ोर हैं। अगर आपके पट्ठे ताकतवर होंगे, आपकी हड्डियां ताकतवर होंगी, आप कम अज़ कम 1 मन वज़न जो है अकेले उठाकर अपने कंधे पर या अपने सर पर रख सकेंगे। हाँ, कई ऐसे नौजवान जो होते हैं वो रोज़मर्रा जो काम करते हैं वो तो 2.5 मन 100 केजी 100 किलो का वज़न भी उठा लेते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए जो आपकी कैल्शियम की कमी को दूर कर दे, उठते बैठते अगर आपके जोड़ों में तड़ाक तड़ाक की आवाज़ें आती हैं, कड़क कड़क की आवाज़ें आती हैं, अगर आपके जोड़ दर्द करते हैं, आपके पट्ठे दर्द करते हैं, आपकी पिंडलियां दर्द करती हैं, तो आपने यही नुस्खा इस्तेमाल करना है। बहुत मज़ा आएगा आपको जब इसको इस्तेमाल करेंगे। आप इंशाअल्लाह हकीम सुंदरवी को दुआ ज़रूर देंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, फॉरवर्ड भी करना है। अगर आपने हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होगी। तो मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अगर आप नौजवान हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं या आपकी उम्र कम है, हर उम्र के लिए बहुत ही कमाल का नुस्खा है। इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका दिल करेगा कि ये तो रोज़ ही इस्तेमाल करना चाहिए। चलते हैं आप नुस्खे की तरफ। तो मोहतरम मेरे भाइयों, आपने आधा कप सेब का जूस लेना है, या आप 1 कप जूस आप ले सकते हैं। सेब का जूस ऐसे निकालना है जैसे गाजर का जूस निकाला जाता है। इसी तरह आपने 1 कप, अब अगर बच्चा है तो आधा कप, बड़ा है तो फिर बड़ा मर्द है या औरत है, आप 1 कप जो है चुकंदर का आपने जूस लेना है। आप मंडी से ये दोनों चीज़ें ख़रीद सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। आप इकट्ठे ले आएँ, ले आकर फ्रीज़ कर लें और आप रोज़ाना आप जूस निकालें और इसको इस्तेमाल करें। ये दोनों जूस आपने इस्तेमाल करने हैं।
اس کے اندر ایک چیز کا اور اضافہ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ محترم آپ نے کم از کم 1 تولہ کے قریب وزن ہو اس کا ادرک، اس کو بھی آپ نے کنڈے ڈنڈے میں کوٹ کر پیس کر بالکل باریک کر کے آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے، یا آپ اس کا پانی بھی نکال کر اس کے اندر ایڈ کر لیں۔ 1 چمچ نکلا ہے، 2 چمچ نکلا ہے، جتنا بھی اس کا ادرک کا پانی نکلا ہے وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ تو آپ نے صبح خالی پیٹ یا ناشتے کے 1 گھنٹہ بعد آپ نے اس کو نوش کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ فائدہ ہو تو پھر ہم سے رابطہ کیجئے گا، ہم آپ کو ایک خمیرہ گو زبان، اس کے اندر کچھ ایسی دیسی جڑی بوٹیاں اور کچھ تاجات ڈال کر ہم تیار کرتے ہیں، جس کی قیمت صرف 2500 روپے، 1 پاؤ اس کا وزن ہوگا۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں وہ 1 مہینہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، ساتھ یہ والا جوس جو سیب کا جوس ہے، چقندر کا جوس ہے اور ادرک کا جوس ہے، یہ آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کے ساتھ اس کی 1 چمچ کھانی ہے۔ تو اگر آپ اس کو 5 ہفتے کھا لیں، صرف 1 پاؤ خمیرہ آپ کو کھانا ہوگا۔ وہ ہم اسپیشل سادے خمیرے کے اندر کچھ ادویات ڈال کر اس کو اچھی طرح کھرل کر کے مکس کر کے تیار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں وہ والا خمیرہ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے وہ آپ کی مرضی ہوگی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ لال سرخ ہو جائے، جیسے قندھاری انار ہوتا ہے، جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے، تو پھر خمیرہ سندروی کھانا نہ بھولیے گا۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فارورڈ کریں اور دوستوں کو بھی بتائیں۔ یہ بہت ہی مزیدار نسخہ ہے کیلشیم کی کمی کے لیے۔ جوڑوں کے اندر تکالیف ہیں، ہڈیاں کمزور ہیں، اور خاص کر کے جوڑوں کے اندر تڑا تڑا کی جو آوازیں آتی ہیں، کڑک کڑک کر کے آوازیں آتی ہیں، کئی ایسے دوست ہوتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں تو آواز آتی ہے، 1 آواز نہیں آتی۔ اگر 8 انگلیاں ہیں تو 8 میں سے 16 بار کڑک کڑک کر کے آوازیں آتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح بلا وجہ جو آوازیں آتی ہیں یہ کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو پھر آپ نے اس ویڈیو پر عمل ضرور کرنا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فارورڈ کریں اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ جیسے ہی اس ویڈیو پر عمل کر کے ہٹیں گے تو آپ کو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں ضرور دعا دیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔